Alright, untuk soalan ni kita lukis dulu dia punya free body diagram. Okay. So dia bagi ladder. So ladder kita ni adalah rigid body kita. So rigid body tu kita kena lukis ikut kedudukan dia lah. So kedudukan dia sengit macam tu. So the ladder should have force acted on the ladder due to this smooth wall. Okay, so dia akan ada normal force. Okay, so normal force tu kita akan ikut surface kita. So normal force dekat atas ni dia akan jadi to the right, perpendicular to the wall. So wall kita macam tu. So ini adalah normal force dekat A. And then dekat tengah-tengah ni dia akan ada weight downward. And then dekat bahagian B ni dia akan ada normal juga, which is perpendicular to the surface. Normal B. And then because dia kata kat sini rough floor. Okay, so bila dia mention ada rough floor, so we need to we know that there should be a frictional force. Okay, so frictional force tu arah dia mestilah bertentangan dengan possibility untuk dia punya motion. So ladder ni kalau tak ada friction, dia akan tendency untuk slide to the right. Okay, so possibility dia akan slide to the right. Okay, jadi sebab dia tak slide ni, because why it doesn't slide to the right? Because there is a friction that oppose the motion. So friction would be to the left, opposing that possibility of motion. So that one is friction S. Saya buat friction S. Okay, untuk selesaikan ni, kita buat step by step lah tadi kan. Okay, sekarang saya nak pilih, kalau step by step, saya pilih tempat yang paling banyak forces. Sekarang dia tak bagi tahu kat mana pivot point. So jadi kita kena pilih tempat yang paling banyak forces sebagai pivot point supaya senang kita nak kira torque nanti. Okay, torque kita akan kat sini. Jadi normal ni torque dia akan equals to 0. Friction pun torque dia akan equals to 0. Okay, so first kita kena determine dulu dia punya distance kan. Okay, so distance untuk NA ni, okay, normal. Distance daripada pivot point yang warna pink ni would be equals to, the distance should be equals to the length lah daripada sini sampai ke pivot point. Okay, dia adalah 10 meter sebab ladder ni panjang dia 10 meter. Okay, and then untuk weight, okay, distance dia akan jadi setengah lah, which is daripada weight ke pivot point 5 meter. And then daripada okay, so jadi untuk normal dengan friction ni, distance dia kita tahu equals to 0 because it is, okay, pivot point tu terletak pada point of action force kita tu. Okay, jadi R dia equals to 0. The next one kita kira theta pula. So theta is the angle between the force and R. So untuk case NA ni, force dia, theta dia adalah dari sini ke sini lah. Sebab R dia ialah, yang ni kan R dia, dari sini sampai ke sini. So itulah R dia. Jadi daripada situ, maksudnya angle dia ni kita nak cari, kita kena buat the height of the NA of the ladder. So kita kena cari theta dia. Okay, the height of the NA of the ladder is 8 meter from the rough road. Jadi dia bagi panjang sini 8 meter. And dia bagi panjang ladder ni ialah 10 meter. Okay, jadi kita boleh cari angle kalau kita bentuk segitiga macam ni. Okay, and kita ada panjang sini and panjang sini. Jadi kita nak cari angle kat sini dulu. Okay, kalau kita tahu angle sini, kita boleh carilah angle yang straight tadi tu, normal tadi. Okay, jadi kita boleh cari dengan kita first cari dulu angle yang kat sini. Okay, so angle kat situ adalah sama dengan kita akan guna trigonometry.
kita akan guna cos. Okay, sebab cos sama dengan adjacent over hypotenuse. Right. So theta would be equals to inverse cos of 8 divided by 10. So akan dapat angle dia sama dengan 36.9 degree. Okay, 36.9 degree. So theta dia, kita nak cari theta yang dekat sebelah sini. So 90 tolak dengan 36.9 degree. So akan dapat theta dia sama dengan 53.1 degree. Okay, untuk weight pula, okay, so untuk weight, angle dia sama dengan yang ni lah, 36.9 degree. Okay, 36.9 degree. Sebab weight tu dekat tengah ni kan. Okay, jadi angle kat sini mestilah sama je dengan angle segitiga besar tadi tu yang kita cari kat sini. Kalau kita divide dia half pun, angle dia still sama. Okay. Okay, untuk NB dengan FS ni kita tak perlu cari sebab angle dia ni, sebab torque dia akan jadi equals to 0. Okay, because the distance equals to 0. The next step is to draw the table. Okay, so kita buat table tadi. So, kita akan ada 1, 2, 3, 4 force. 1, 2, 3, 4 force. Okay. Now, kita boleh buat force. Kita ada NA, and then weight, kemudian friction dan normal. Right. So kalau saya kena buat 3 kolom kat sini. X component, Y component, and top. Okay. So bila kita kira ni, kita akan dapat NA ni normal untuk X component dia equals to NA lah. Okay, dia equals to NA sebab normal ni dia to the right. Okay, dia to the right and is along X axis. Jadi dia equals to NA, untuk Y component dia equals to 0. Untuk torque, kita kira dia akan jadi FR sin theta. So dia akan jadi NA darab dengan distance dia 10 sin 53.1. Okay, ingat tadi saya cakap direction dia kita kena consider juga. Dia clockwise ke anti-clockwise. So untuk case ni dia clockwise. Jadi dia negatif kat sini. Okay, clockwise. Okay. So untuk weight, okay, weight dia tak ada X component, dia ada Y component sahaja. Sebab dia downward. So dia is negatif W, dan kita kira dia punya torque dia akan jadi W distance 5 sin 36.9. Okay, dan untuk weight ni dia adalah anti clockwise. Jadi dia positif je lah kat depan ni, positif. So untuk friction, okay, X component dia adalah negative Fs sebab dia to the left. Okay, tapi Y component dia 0. And this one, torque dia would be equals to 0. So untuk normal B, okay, at point B, normal dia X component equals to 0 and NB. And this one also equals to 0. And we all know
for equilibrium of rigid body, total untuk X component ni equals to 0, and equals to 0. Okay, jadi kita boleh buat terus selesaikan equation ni. Okay, soalan nak cari untuk A, determine the horizontal and vertical forces the floor exerted, okay, on the end B of the ladder. So apa benda yang dia nak ni, horizontal and vertical forces at the end B. So end B tu ialah dekat sini lah, dekat point B ni. Dia nak cari horizontal forces. Horizontal forces tu friction and vertical forces tu NB. So soalan nak cari Fs dan juga NB. Berapa? Okay. Jadi untuk selesaikan ni, kita kena selesaikan dulu. Sebab kita tak ada NA juga. Okay. Jadi kita tak boleh nak terus guna X component ataupun Y component. Okay. Kita kena cari dulu NA guna torque. Okay, so first kita guna torque lah. Sebab untuk equation torque, NA je dia punya unknown. Okay, so we can solve that. Negative NA times 10 sin 53.1 plus W times 5 sin 36.9 equals to 0. The total should be equals to 0. So this one kita boleh selesaikan NA times 10 sin 53.1. Okay, W ni equals to mass darab gravity, which is the mass of the ladder is 5. Okay, 5 kg. So 5 times G 9.81 times the distance 36.9 equals to 0. So when we solve this, we will get the NA equals to 18.39 Newton. Okay, 18.39 Newton. Then we can solve for NA dan juga kita boleh cari NB dan juga frictional force. Alright. Yang ni saya nak awak selesaikan sampai habis untuk frictional, untuk cari Fs dia berapa dan juga NB dia berapa. Untuk soalan B ni, calculate the coefficient tu, dia nak cari mu S lah. Okay, so kita tahu F tadi, frictional force sama dengan mu S times N. So N yang kita nak guna kat sini, normal yang dekat surface tersebut lah, which is surface B. So normal B. So awak kira, nanti awak akan dapat jawapan dia. Okay, selesaikan ya.